बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र कार्तिक पूर्णिमा ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। सबुठारु बड़ कथा हेउछि देवगुरु बृहस्पति निजर राशि परिवर्तन करि सारिछन्ति। गुरु आपणकर नवम भावरे प्रवेश करि सारिछन्ति। पूर्वरु गुरु आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुथिले, जहा फलरे आपणक जीवन रे अनेक प्रकारर समस्या देखा देउथिला। गुरु हेउछन्ति आपणकर द्वितीय एवं चतुर्थ भावर अधिपति। द्वितीय भावटी होइथाय धनर भाव, बाणीर भाव, कुटुंब एवं परिवारर भाव। चतुर्थ भावटी होइथाय समस्त प्रकारर भौतिक सुखर भाव एवं मांकर भाव। तो ए सबुरे आपणको समस्या देखिबाको पडुथिला। आपणकर बाणी रे नियंत्रण रहुनथिला। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मध्य हेउथिला। आपणकर कुटुंब परिवार रे कोनोसी ना कोनोसी समस्या लागि रहुथिला। समस्त प्रकारर भौतिक सुखर मध्य आपणको वंचित हेबाको पडुथिला। एभली अनेक समस्या आपणकर देखा देउथिला। मांकर स्वास्थ्य रे मध्य समस्या देखा देउथिला। किंतु वर्तमान गुरु आपणकर नवम भावरे उच्चस्थ होई सारिछन्ति। तो अनेक क्षेत्र रे आपण निश्चित भावरे शुभ फल पाइबाको जाउछन्ति। एहा व्यतीत आपणकर प्रथम भावरे बुध एवं मंगल गोचर करुछन्ति। कार्तिक पूर्णिमा परे सूर्य एवं शुक्र मध्य आपणकर प्रथम भावको आसी जिवे। तो आपणक पई शुभ समयर आरंभ हेबाको जाउछि। तो बंधु माने एही कार्तिक पूर्णिमा परे आपणक जीवन रे केउ सब क्षेत्र रे कोन परिवर्तन हेबाको जाउछि, केउ सब क्षेत्र रे आपणको शुभ फल मिलिबाको जाउछि एवं केउ सब क्षेत्र रे आपणको अशुभ फल मिलिबाको जाउछि, से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय श्री जगन्नाथ, जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि तथा चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि। तो बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य जनित समस्या देखा देउथिला। कारण आपणकर राशिर अधिपति मंगल आपणकर द्वादश भावरे गोचर करुथिले। द्वादश भावटी होइथाय रोगर भाव, हॉस्पिटल भाव। तो बारंबार आपणको निजर स्वास्थ्य पई हॉस्पिटल को जिबा पई पडुथिला। आपणकर अनेक खर्च मते हेउथिला। कारण गुरु मध्य आपणकर अष्टम भावरे गोचर करुथिले, जहा फलरे बारंबार आपणकर स्वास्थ्य रे समस्या देखा देउथिला। किंतु वर्तमान आपणक स्वास्थ्य रे सुधार आसीबो। आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग रहिबो। कारण गुरु आपणकर नवम भावरे उच्चस्थ अछंती एवं मंगल मध्य निजर स्वराशि रे आपणकर प्रथम भावरे ही गोचर करूछंती। तो मंगलंकर स्थिति मध्य बहुत मजबूत रहुछि। तेनु आपण वर्तमान आपणकर स्वास्थ्य रे सुधार देखिबाको पाइबे। पूर्वरु आपणकर जहा भी स्वास्थ्य जनित समस्या थिला से सब आपणकर दूर होई जिवो। आपण बहुत एनर्जेटिक रहिबे। आपणक मध्यरे कॉन्फिडेंस लेवल मध्य बहुत भलो रहिबो। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिबो एही कार्तिक पूर्णिमा परर समय। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव। आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछन्ति देवगुरु बृहस्पति। गुरु आपणक कुंडलीर नवम भावरे उच्चस्थ अछन्ति। गुरुंकर नवम दृष्टि पंचम भाव उपरे ही रहुछि। किंतु आपणकर पंचम भावरे शनि गोचर करूछन्ति। तेबे बंधु माने शनि जेउ भावरे गोचर करिथांती सेही भाव सहित जड़ित कर्म रे मनुष्य अधिक परिश्रम करिथाय। कारण शनि हेउछन्ति कर्मर कारक ग्रह। तो सेही क्षेत्र रे शनि अधिक परिश्रम कराइथांती। तो निश्चित भावरे विद्यार्थी माने निजर शिक्षा क्षेत्र रे अधिक परिश्रम करिवे। पाठ पढ़ा को नहीं सेमानंको टिके अधिक भागदौड़ करबाको पड़ी पारे। गुरुंकर नवम दृष्टि जेहेतु पंचम भाव उपरे रहुछि, तेणु एही कार्तिक पूर्णिमा परे विद्यार्थी माने निजर विद्या क्षेत्र रे बहुत अधिक उन्नति एवं अग्रगति करिवे। एही कार्तिक पूर्णिमा परे जदि आपणकर किछि एग्जाम अछि, कॉम्पिटिटिव एग्जाम अछि, प्रतियोगितामूलक परीक्षा अछि, सरकारी परीक्षा अछि, तो निश्चित भाबरे सेथिरे आपणको बहुत शुभ फल प्राप्ति हेबो।
ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଆଡମିସନ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢିବ, ଏକାଗ୍ରତା ବଢିବ। ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢାକୁ ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କରିବେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନର କଥା ଯଦି କହିବା ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ହିଁ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଶନି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆପଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଥିରୁ କିଛି ନା କିଛି କମି ବାହାର କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ, କନେକ୍ସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବ। ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ଦେଖାଦେବ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୋଧକୁ ଆପଣ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରକୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଡୋମିନେଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କଥା ଯଦି କହିବା ତ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ସାଥୀ ନିଜର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ଟିକେ ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମଧ୍ୟ କେଉଁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟି ରିଲେଟେଡ କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ନିଜର ସନ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, କିଛି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାରଣ ଶୁକ୍ର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ କ୍ରୋଧ ସ୍ୱଭାବ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ରହିବ। ବାସ୍ ଏଇ ସବୁକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ ଏହି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଭାଗ୍ୟର ଭାବ ଏବଂ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଗ୍ରହ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ନିଜର ସ୍ୱରାଶିରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ପ୍ରବଳ ରହିବ। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିଲା ତାହା ଆଗକୁ ବଢିବ। ଆପଣ କୌଣସି ଭୂମି, ଜମି, ପ୍ରପର୍ଟି ଇତ୍ୟାଦି କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ନୂତନ ଗୃହ ଆପଣ ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପରଠାରୁ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜ ଗୃହରେ ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି କହିବା ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୀଚ ଭଙ୍ଗ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 16 ନଭେମ୍ବରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ତ କ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୟାରିୟରରେ କିଛି ବେଟରମେଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରମୋସନ ପାଇପାରନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଚାକିରି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଥିଲା ସେସବୁ ଆପଣଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଟାର୍ଗେଟ ବେସ୍ ଜବ୍ ରହିଛି ତ ଟାର୍ଗେଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହୋଇଯିବ।
किंतु 16 नवेम्बर पूर्वर आपण जेते पारिबे निजको शांत रखिबाको चेष्टा करंतु कारण आपणकर चाकरी क्षेत्र में कहा सहित आपणकर आर्गुमेंट होई पारे एवं सेथि पई समस्या सृष्टि होई पारे। तो एई कथा प्रति आपण सतर्क रहंतु। निजर मूडी नेचर उपरे आपण कंट्रोल रखंतु। ओभर कॉन्फिडेंस होई कोनोसी कार्य करंतु नाही। बिजनेस कथा जदि कहिबा तो बिजनेस आपणकर एही कार्तिक पूर्णिमा परे बहुत भलो रहिबो। बिजनेस रे आपण ग्रो करिवे। आपण निजर बिजनेस को आगो को बढ़ाई पारंती। आपणकर डेली इनकम बढ़िबो। फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो कारण बुध आपणकर प्रथम भावरे रही आपणकर सप्तम भाव को देखुछंती एवं सप्तम भावर अधिपति शुक्र द्वादश भावरे उच्चस्थ अछंती। गुरु मध्य भाग्य भावरे उच्चस्थ अछंती। तो बिजनेस आपणकर बहुत भलो रहिबो। एबे आसंतु जानिबा किछि उपाय विषय रे जे उपाय गुडी को करिबा तरा आपनको अधिक मात्रा रे शुभ फल प्राप्ति हेबो। सेति पई आपण प्रत्येक दिन हनुमान चालीसार पाठ करंतु। प्रत्येक दिन सूर्यास्त परे आपण चंद्रमांकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन सकाळु स्नान करि सारिबा परे ओम नमः शिवाय मंत्र आपण 108 थर जप करंतु एवं प्रत्येक दिन आपण उदित सूर्य को तंबा पात्र रे जलार्घ्य अर्पण करंतु। निश्चित भाबरे आपनको अधिक शुभ फल प्राप्ति हेबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो एहा ही ईश्वरक निकटरे मोर प्रार्थना।